An Santos nga Ebanghelyo para yan nga adlaw. Hunyo 24, tuig 2026. Miyerkules nga adlaw ug solemnidad han kaadlawan ni Juan Bautista. Kinuha dida kan San Lucas kapitulo 1 bersikulo 57 tubtob 66 ngan 80. Inabot ang panahon han pag-anak ni Isabel, ngan nag-anak kiyahin lalaki. Nakabati an iya mga anyaw, ngan kaurupdan handako nga kaluoy han Ginoo ha iya. Ngan dinuyog hira nga tanan ha iya hin pagkalipay. Hanulo na kaadlaw ang bata, kinadto hira basi buhaton nira ang seremonyas sin pagturi ha iya. Gingangaranan na unta nira nga Zacarias, ang ngaran han amay han bata. Kundi nagsiring an eroy niya, diri, Juan ang igngangaran ha iya. Nagsiring hira ha iya, kundi waray man niyo urupod nga may sugad hiningangaran. Niyan, ginsinyasan ni Ray Zacarias, kun ano an iya karuyag igngaran han bata. Nag-aro hi Zacarias si susuratan, ngan nagsurat, Juan an iya ngaran. Durugod an pagipausa ni rangatanan. Hitumanta nga takna, nakayakan na liwati Zacarias, nga nagtikang hiyahin pagdayaw han Dios. Kinulbaagod ay nga tanan nga mga anyaw, nga nabantog habugos nga katunaan han Hudiya, an sumat mahitungod hini nga hinabo. An nga tanan nga nagpakabati na malandong mahitungod hini, nga nagpakianayra. Ano daw la an aabutan hini nga bata? Dayag gud nga nakadahaiya ang gahom han Ginoo. Tinubo ang bata ngan di nako halawas ngan nagmakusog. Nagukoy hiya didto ha kamingawan, tubtob han adlaw nga mapakita hiya hindayag hakatawhan han Israel. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Didahiton bag-ong ginsaaran, usahi San Juan nga parabunyag nga dako nga pagkatawo, dako nga figure. Kahiya ang nag-andam han ginagian han Mesiyas. Ngan ini napamatud-an niya pinaagihan klase hin kinabuhi may dahiya. Bisan nga ni Herodes nasa din usa nga ebanghelyo inatahod ha iya. Sanglit makakapanhunahon kita nga siguro ini San Juan nga parabunyag baby pala may daan na hiya extraordinary qualities. Siguro inborn na haiyan iya pagin makarit. Siguro han bata pen hiya klaraw no haiya an iya misyon. Pero diri si San Juan bisan kun well known hiya nga manaragna, tikang gihapon hin usa nga pamilya parehas sa aton nga tanan. Sugad gihapon hiya hiton mga ordinaryo nga mga kabataan. Kun ano nga klase hintaw hi San Juan, daraadto han pagpadako ha iya han iya mga kag-anak. Kun iton kag-anak mga paragbulang, mga paraghuygo, diri iton makaurusa nga iton mga anak mga paragbulang liwat ngan mga paraghuygo. Diri makaurusa nga sugad nga klase hintaw hiwan nga parabunyag. Dara kayen iya man liwat mga kag-anak in magtadong nga mga tawo ngan matinumanon han sugo han Dios. Iton pamilya amo iton tinatawag nga basic unit iton society. Iton kag-anak may adadako nga papel didahiton pagpadako hiton ira mga anak. May dahadto studies sa US. Iragin adman ang mga crime cases. Kinita nira nga ang mga tawo nga involved hini nga mga crimes in may ada commonality. Tikang hirahin broken families. Di nako nga waray nanay or tatay, di nako nga waray mga kag-anak kay pinabay-an hira. Ini nga datos nagpapakita nga nagpapamatuod hiton dako nga responsibilidad hiton mga kag-anak nga dahiton irang mga anak. Si San Juan nga parabunyag naginsugad nga klase hin propeta manaragna darahan klasihan pagpadako
haiyahan iya mga kag-anak. Pero of course, very unfair para iton kag-anak kung naadala ira iton nga tanan nga burden. Itong pagin maupay nga tawo o pagin diri maupay nga tawo, diri na hinanabo overnight. Naagi inihin consistent nga mga pagbuhat or experiences, choices kada adlaw. Di dahiton aton kinabuhi kada adlaw, gintatagang kita permihin choices. May da naton kapas hin pagbuhat hin mga butang. Pwede kita sumulod na klase o mga estudyante nga natrabaho or pwede liwat diri sumulod ngan ini nga kada adlaw naton nga mga choices makakaapekto hiton mga values nga aton pagdadadon dit aton kinabuhi. Ang pagkamaupay ni San Juan, diri la pinaagihan klase hin pagpadako an iya kag anak. Madaliwat niya part. Si San Juan, tinugot hiya nga mapurma hiya. Importante iton nga may da naton ging kukulawan nga role model iton aton kinabuhi. Pero kinahanglan liwat nga andam kita pagpaporma di dahiton aton tagsa nga kinabuhi. Amen.